حمزة شي جابر مالف ربي نمني أرجع جرا نبي ربي أرجع جرا ربي أكما جرامي أركب القالة مقابا جديقا فتشوكوتيف هذا داوان درت قولي نما تنسى لما فا فيسبوكي رتني ماني أما سنقول يوم نبينا دبرتي تنجت ولا بيجت بالبلاد تجافدا يوم لكي أكسر دامي تلاقي أما نمني ربي كيس نمني سلام مرة وابرو بربادو بشرين قاوا أرتازا غافني بشرين سنسيتين من أزوسيتا والله بشرين غافني وإسلام ما واهي إني برسي ساجر رتني وان تعرف رتين ديمين جدي كنو ما بيان كتو ما بيان إيش نفتش سيسي بقى الله بليس بقى لكن دي تساستهال سوف ما يساساتي لهم نبياتنا صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون له ሁሉም የአደም ልጆች ተሳሳቾች ናቸው ከተሳሳቾቹ ደግሞ በላጮቹ ተመላሾቹ ናቸው አሉ ስለዚህ ከተሳሳተ ሄዳችሁ በስነ ስርዓት ሙቤዝ ቦታ ላይ ተሳስተሃል ይህ ከዲንህም አንፃር ከሰውነትህም አንፃር ጥሩ አይደለም ይሄ ብላችሁ መገሰጽ በሌለበት ግን ያንን አካል ማማትና መዝለፍ ይሄ ተገቢ አይደለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውግዘውታል ሐሜት ይባላል ይሄ ሐሜት ከታላላቅ ወንጀሎች መካከል ነው سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره يا الله ملك تنجا حميت من دنو سيبالو ونم دقمو أتدرون ما هو الغيبة بلو تناقرو حميت مالة دون توقع الله شوف قالوا بوهلا من مالتنا بلو ستيقواشو وندمه بللبت بوتا رسول بكفور قرمان ساتنو بلو تناقرو ስለዚህ ሰዎችን ማንኛውም ደግሞ ብቻችሁ ስህተት ካላችሁ ማንኛውም ደግሞ ብቻችሁ ስህተት ካላችሁ ላይ ተሳስተናል ይሄን ነገር አስተካክሉ እንጂ በፕሮግራም መሰጠት ያለበት በዚህ መልኩ ሄዳችሁ አስተካክሉች ማንም ሆኖ አይሰሳት ያ ይችላል ነገር አለ አመሰግናለሁ ፌስቡክ ላይ የአባቴን ስምና የኔን ስም ጽፎ እዚህ ያሰደቡኝ ነው ሰው ነኝ እየተሰደብኩ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው መታያቸው ኮሜንቶች አብዛኛው ስድብ እናትክን አባትክን አንተ ስልጤ አንተ ውሻ ልክ በቃላል የሆነ ብሔርን እንደሚበልጥ ነገር ማለት ነው እዛ ግሩፕ አላቸው ገባ በግሩፕ ነው ስደቡ ተብዬ እዚህ እየተዘለምኩ ስለሆነ በዚህ ላይ በመናገረው ነገሮች በማደርገው ነገሮች ተጠያቂው እነሱ ይሆናሉ ማለት ነው ከዛሬ ጀምሮ ለምን ትልልቅ ዑለማ ናቸው ሼክ የተባሉ ትልልቆች እኔን እንደዚህ ያሙኝ ማለት ነው ለመሳሰተው ነገር ተጠያቂ እንደሚሆኑ እነሱ ናቸው አዎ ሰው ነኝ እኔ ወይ አይተቆጥ የማየ በቃ አይ ኔትወርክ ወይ ኔትወርክ በእናትህ بعدما هنا ساعة كل بني آدم قطاعا علمنا ما هندنو ندوك الجرة قالوا دوبا ساعة سون حرام مجد الرسول لكن عليه الصلاة والسلام فالدرو ساعة تلك تمو أن قتيدين قد أستاذ حمزة شي جابر كفي من كان قال قافي وانا قافتيف أنا تبيخ وانا غافتيف ابدي تغسيسنجا غافي سنه غتين غافتيف حدا ورا امنتا وانجيلا اسكي እኔ የሚገርመኝ ነገር የወንጌል አማኞችን ሻርብ ለብሶ ቸርች እየገቡ ከዛ ሲወጡ ራቁታቸውን መሄድ ምን ማለት ነው በሃይማኖት አንፃር ብዬ መጠየቅ ከሸሪዓ ያወጣኛል ማለት ነው አንድ የወንጌልን አማኝ አዎ ተመልሰሃል አሁን ይሰማል አዎ እሺ ከተሰማ ሌላው ነገር ለሁላችሁም መልእክት የምሰጠው እዚህ ቦታ ላይ አሁን ካለሰን አንፃር ማንንም በዘሩ ዝቅ ያድርገው ማንም በማንም ላይ በዘሩ ራሱን ከፍ ያድርግ ይሄ አላህ Subhanahu Ta'ala የፈጠረባቸው ማንነታቸው ነው በዚያ ሰዎችን ግን አትፎክሩባቸው በዘራችሁ ሌሎችንም ዝቅ አድርጋችሁ አትዩበት ሰው በዘሩ መሰዳደፍ መጠላላት የለበትም ተዋደዱ እርስ በርሳችሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله بحق
ቢሐስብ ምርኢ ምን ሸሪ አን የሕቂረ አኻሁ ልሙስሊም አሉ። አደራ አትጠላሉ፣ ሰዳደቡ፣ አትዝላፉ፣ አትቆራረጡ፣ አትመቀኛኙ፣ ይልቁንስ የምትዋደዱ ወንድማማቾች ሁኑ ካሉ በኋላ አንድ ሰው መጥፎ ለመባል አላህ ዘንድ ወንድሙን መናቁ ይበቃዋል። አንድ ሰው ሌላ ሰው የሚነከው ከአላህ ዘንድ በጣም ክፉ ሰው ነው። አትናናቁ፣ እርስ በርሳችሁ አትሰዳደቡ፣ አትዘላለፉ። ለዘር ብላችሁ ሌላኛውን አትስደቡት፣ ዝቅ አታድርጉት። ለዘር ብላችሁ በሌላው ላይ ኩራት አይሰማችሁ። ከእናንተ ዘር ውጭ ሌላ ዘር ያለው ሰው ካያችሁ አላህ በእርሱ ላይ የሰራውን ድንቅ ስራ፣ ድንቅ ተአምር አስተውሉ። ከእኔ ቋንቋ ውጭ ሌላ ቋንቋ የሚናገር ሰው አለ፣ ለካ ይህንንም ተአምር አላህ በሰዎች ላይ አድርጓል ብላችሁ የአላህን ድንቅ ስራ አስተውሉበት እንጂ የዘር ቤት ዓለም ላይ ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው ወንድማማቾች ናቸው። የአንድ ሰው ልጆች ናቸው፣ የአደም ልጆች ናቸው። እንትን አትበሉ። አንዱ ሌላውን አይጥላ፣ አንዱ ሌላውን በዚያ ነገር አይስደብ፣ አንዱ ሌላውን በዚያ ላይ አይግደል፣ አንዱ ሌላውን በዚያ ላይ ክፉ ነገር አያደርግበት። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸይሩ ናስ አንፈዐሁም ሊናስ አሉ። መልካም ሰው ብሎ ማለት ለሰዎች ጠቃሚ ሆኖ የተገኘ ሰው ነው አሉ። ወንድምህን መጥቀም ባትችል አትጉዳው፣ ማስደሰት ባትችል አታስከፋው። እና ይሄ ነገር ሊስተካከል ይገባል ነው የምለው። ስህተት ካያችሁ በማንኛውም ሰው ላይ ይሁን ሰው ሆኖ የማይሳሳት የለምና ከበትዝገት አይጠፋምና ያን ሰው ሄዳችሁ በስነ ስርዓት ወንድሜ እዚህ ቦታ ላይ ተሳስተሃለች ነገር አስተካክላት ብላችሁ እርማት ስጡ። እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። ወተቻለ ቀድሙ ነሲሐ ሊመን አኽጣ፣ ለተሳሳተ ሰው እርማትን ምክርን ቀስ ብላችሁ ረጋ ብላችሁ ስጡት። የማይስተካከል ሰው የለም በጥሩ ስነ ምግባር ከነገራችሁት። በተለይ ሼክ ሆናችሁ አስተማሪ ሆናችሁ ሰዎችን ሄዳችሁ የምትመክሩበት መንገድ በጣም ረጋ ያለ ለስለስ ያለ መሆን አለበት። እናንተ የነብያት ምትኮች ናቸው እና ከእናንተ ብዙ ነገር ሰዎች ይወስዳሉ። ስለዚህ እንደዚያ ነው መሆን ያለበት። አብሽር ሙቤ፣ ሌሎቻቸውም አብሽሩ። ወላሂ አመሰግናለሁ። አላህ ረጅም እድሜ ይስጥህ። ሁሉም እንዳንተ ቢያስተምር ኑሮ ባልተጋጨ ነበር። እርስ በራሳቸው እዛ አይስማሙም እኮ እርስ በራሳቸው እየተባባሉ እኔን ደግሞ መሀል ላይ ለምን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ትጠይቃለህ ማለት ብሳሰት ራሱ አይ ሙባረክ የኔን ገስት ማንም እየገባ ነው የሚውለው። አይ ሙባረክ ተሳስተሃል ተመለስ ማለት እየተገባ የአማኝን ሰው እኔ እንግዲህ እዚህ አንተ ያለበት አልናገርም። ወሬና አማት ዲፈውና ጋፋችሁ ቀባ ዱንያቲስ አኺራቲስ ጋፋተሙራ ወሬና አማት በገደሜ እንገችና በቃ ደሜ ራሱ ለገሰምቲ ማጀክ ወሪ አማንቲ በርሲሱ ከሰጡ ሲንጀ ወሪ አማንቲ በርሲፍተን ከራ ረሱላቲን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሱነ ሳኒቲን ከራ ሳንዴመኒ ሱታን ማለ ጀርጀሩዳን ሀመቹዳን አረብሱዳን ለመጀልፍቱ ማለት ነው። ቀጀጭተሩ ስሪዳ አከሚቲያን ነማ መንታ ክርስቲያና ሆገኑ ቶክ ዱበርቲን ሻርቢው ፈቴ ቸርቺ ደቃ ሻርቢ አባቴ አፋና ማራንዱበት አንድ ሴት ልጅ የኔ ጥያቄ ሙስሊም እህቶቼ ወንድሞቼ ማለት ነው እስልምና ማንም አሰጠኝም ማንም አይቀበለኝም እንዲገባችሁ ማለት ነው። ለውሱም ኡስታዝ ኢምራንንም ጥሩልኝ። አላህን ፍሩ። አላህ ስተት ውስጥ ልገባ ነው። ዛሬ ስተት ውስጥ ልገባ ስለሆነ ኡስታዝ ኢምራንንም ጥሩልኝ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ጥያቄ እኔ በቀደም ዛሬም አዎ ኡስታዝ ኢምራንን ጥሩልኝ ከምሳሰት ማለት ነው። ምን አደረኩ? የወንድሜ ክርስቲያን ነው ታውቃላችሁ፣ አወሌም ማለት ነው መጥቶ ገብቶ ጸሎት እያደረኩልህ ነው ክርስቲያን እንድትሆን ሲለኝ ሳኩና ቪዲዮን ላወጣላችሁ እችላለሁ፣ ዘግቼ ማምጣት እችላለሁ ማለት ነው። ክርስቲያን እንድትሆን ጸሎት እያደረኩልህ ነው አለኝ ሲለኝ እስኪ አንድ ሰው አምጣልኝና የሃይማኖት አባትህን 3 ጥያቄ ልጠይቀው አልኩት። እሺ ብሎ የእሱን ኦብሳ የሚባለውን ጠራልኝ። ሲጠራልኝ ይሄ ፎቶ የኢየሱስ ነው ወይስ ብዬ ጠየቁት። አይደለም አለ። ታዲያ ለምንድን ነው ኢየሱስ ብሎ እየለጠፉ ወይ ደግሞ ይዞ የሚሄዱት አልኩት። አንድ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ሴት ልጅ በክርስትና ሻርብ ትጠምጠም ይላል ወይስ
ሻርብ አትጠምጥም ይላል ያልኩት ስለው ሃይማኖታችን መልስ በቃ በተገቢ አልተመለሰልኝም። ለምን አልክ ሲለኝ ቸርች ሲሄዱ አያቸዋለሁ ሻርብ ተጠምጥሞ ነው ቸርች የሚሄዱት። ከዛ ሲወጡ መንገድ ላይ ሳያቸው ሱሪ እየለበሱ ነው ያለ ሻርብ ባዶ ጸጉራቸውን ሲሄዱ ነው የሚሄዱት አልኩት። ይህን ጥያቄ መጠየቅ ከእስልምና ያወጣኛል? አንድ ሃይማኖትን ያየሁትን ነገር ታዘብኩትን ነገር እሱንም ደግሞ ገስቴ ላይ መጥቶ ጸሎት እያደረግልን ነው ኢየሱስ ይወድሃል ላለኝ ሰው ይህን ጥያቄ መጠየቄ ከእስልምና ያወጣኛል? ይኸው ኦብሳ የሚባለውን ነው ጠየቁት። ከእስልምና ወጥቷል አሉኝ። ማን? ሼኮች ተሰብስቦ። በጣም የሚገርመው እና የሚያሳዝነው ነገር ተሰብስቦ እኔ በሌለውበት እዚህ ላይ እየተከራከሩ መጥቶ ገብቶ አውርድ አጠይቅ አንተ በቃ ሐራም ነው መጠየቅ። እነዚህ አይነት ጥያቄ ክርስቲያኖችን መጠየቅ ሐራም ነው አላሉኝም እኮ ወላሂ። ገዝታቸውን ከፍቶ እየዘለፉኝና ስሜን እየጠሩ ሪከርድ ተደርጎ ተላከልኝ። እሱ ተናገረ። ሃይማኖት አባቶች መረጋጋት አለባችሁ፣ ቀስ ባለ ሁኔታ የተሳሰተንም ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ብሎ ነው የተናገረው። እሱ ማለት ነው እንደዚህ ነው ሃይማኖት ማስተባበር። ረሱላችን እኮ ሽንት ቤት ቆሻሻ በራቸው ላይ ሱቢ ሰላም ለመስገድ ሂዶ ጎረቤታቸው አዛ እያደረጋቸው ነበር። የማያውቃለ ይሄን ሐዲስ ስንት ነገር ቆሻሻ እየጣለ በራባቸው ላይ ሱቢ ሰላም ሰግዶ ሲመጡ እኮ እየጠረጉ ነበር ረሱላችን። ስንት ነገር አዛ እየተደረጉ ራሱ እንደዚህ ሂዶ ወይ ገስት ላይ ወይ ደግሞ አላወጅም እኮ። ስለዛ ኢምራንንም ጥሩልኝ አብዲ ከነበካ ተጋ ዱብኝ እሱና ደምሰራ ነን ሐማታሜ በከን ይገርክ በአፋን ኦሮሞ ነው ማውራው ወይስ በአማርኛ? namni dhaga'u baaduu samaariffaa jiruበት አይነት ስለማሪ ፌዴራል ዋንታ ነው ልጆቹ ማለት ነው። ወላሂ ቀጥል በፈለኩ በአማርኛ ቀጥል። ይስሙ ከግሩፕ ማውጣትና ከሃይማኖት ማውጣት አለ። ድምጼ ይሰማል? በደብ ዲዳ ጋር ይሰማል ድምጼ ጋይስ ጀማ ይደጋማ ቴንክ ዩ። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ሴንሲቲቭ ነገር ነው። ሴንሲቲቭ ስላችሁ በጣም ከባዱ ነገር ነው። ስናወራም በጥንቃቄ ነው ማውራት ያለብን። ስንናገርም ሀሳብ ስንሰጥበትም በጣም ጥንቃቄ መውሰድ ይኖርብናል። በመጀመሪያ ደረጃ እሱ እንደተናገረው ስለ አንድ ሰው ማውራት እንኳን የቀራና ትምህርት የሚያስተምር ሰው የሃይማኖት ትምህርት የሚያስተምር ሰው ይቅርና ማንም ስለ ትምህርቱ የማያውቅ ሰው ላሱ ካደረገ በሃይማኖት በሸሪያ በፈጣሪ ፊት እንደሚያስጠይቅ ሁላችንም እናውቀዋለን። አሁን እኔ በሱ ዙሪያ ላይ ብቻ አይደለም ማውራት የምፈልገው። እዚህ ጋር እኔ ማውራት የምፈልገው ወንድሜ ሙቤ እንደዛ ከተባለ መባል ይችላል ይሉታል። ነገር ግን እኔ ግራ የገባኝ አንድ ነገር አለ እዚህ ጋር። ኦኬ ነም አፋን ኦሮሞቲ እንዱባዳ ዲፈሙ ጉዳ አፋን ኦሮሞቲ እንዱባዳ ባምበርባዴ አስተርጉማችሁ ስሙ። ሌሎቻችሁ አፋን ኦሮሞቲ እንዱባዳ ሙባረኪን ጀዳሙ ደንዳ ገሩ ወኒ ቤከሙ ቀቡ ቶኮ ወነኒ ቤኩ ቶኮ ነምኒ ሙስሊማ ቶኮ ከነመንታ እስላማ ፉዳቴ ቶኮ ዋን ቤኩራ ነመን ቤክነቲሙ ድርቀመ ቀባ nam beeka sana warri sirriitti beektan immoo nu hubachiisuu dandeessu. Namni amantaa barnoota amantaa keessa waan beeku jecha tokkollee taatu jecha lamallee taatu barsiisuu namatti himuu hin danda'amu mirga isaati jedhaniiru. Sun rakkoon qabu. Ustaazni sun jecha sana jechuun isaanii akka kootti akka wallaalummaa kootti dogoggora siin jedhamuu hin qabu. Islaamummaa keessaas namni si baasuu hin danda'u. Islaamummaa namni siin kennu sirraa siin fuudha. Garuu wannan ciniinnadhee si mormu tokko ustaazatti isaanitti bu'uun kee dogoggora. Maalii fedhi na gaafadhu. Isaan waan barbaadan siin jechuu danda'u. Naan taasifta miitirra kaafadhe. Hin fudhadhu nan fudhadhiis. Hin fudhadha. Hin jenne. Qoyka. Hin jenne. Fixadhee. Waan jaahila. Qoyka. Waan jenne nabdi. Hin jenne. Garuu jechuu waan deema. Jechuu waan deema. Baatoo saffise gadi ta'e mukatti tabsabbaan barbaada.
Abdiin asin turre bara qabbana Namtu kamee nama na dhufe nama maqaa koo waame jedhee arrabsa waan barbaade si jedhe. Tasgabbaa'ii mubee. Maqaa waame. dura namni tokko nama ture Mubaarak. Tunne na tuqaa mana. Daliilatti barbaadadee kee waraabdeettaa jaalibnaan. Mubaarak amma tuyne madura beekadu akkanarraa godhanii jee himatu jira malee hin tuyne garuu osoma inni nutu inni asotta. Yoon tuqe jaahila. Isaan hayyee isaan beektota dhufanii keessa waan kanarraa dhaabbadhu jedhanii gorsanii waan san Mubaarak nu gaafadhu beekate. Haasaran keessatti. Silaa gorsuun hin dursitu miidiyaa gubbatti baasanii maqaa akkasii kannanii fi amma ustaazota hedduu ajjala jira warra ergataa jiru. Warra achi gasira asin ta'a malee achi dhaggeeffataa jira isaan jalan jira. Achi ta'anii fi Mubaarak wajjin arrabsaa turanii amma jalaan immoo ergataa jiran. Takka fa'aa warra kama bayan fa'aa jechuudha. Mana manaatti dhiyaatu. Gandummaa sayii jechuun amma yoo nama biraatu ganda biraa jibbaa akkas jedhanii mire amma baan amma obboleessa kiyyaa naannoo kiyyaatillee. Achi taa'ee Mubaarak wajjin dhiyaa ture amma asii immoo asii ol ergata maal nutti himuu deema. Umra kanaa kanaa jechuun karaa gorri wallaallee Mubaarakiin silaa isaan akka beekamatti namni jibbe dantaa kooti biyya yoo barbaade maqaa koo jaallataa jira addaan. Abdi isaan akka abbootii amantaatti yoo Mubaarak tokko gore dura itti dhufanii keessan gorsuu dursamoo. Hamzaa shee jaallii yoo galfatee jedhan nan gaafadhe ustaaza. Mirga qabuun. Eshi dubbadhu. Mirga keeti. Nama amantaa gaafii barbaadde gaafachuu mirga keeti. Isaanis si deebisuu dirqama qaba akka abbaa amantaa tokkotti. Garuu dogoggoraan hin sirreessanii. Isaan ilmoo namaati bro. Saabonni sikkoo hin dogoggoranii koo hin sirreeffatu hin gorfamu bar. Garuu sheekni tokko dogoggoraniimi namni waraana sirratti labsu jiraayi. An akka kootti waan jiru natti fakkaatu. Hoo jiraate immoo kana maaliif isin jechuu barbaadu obboleessa kiyya? Namni mubee balleessuu barbaadu. Namni mubee cabsuu barbaadu tokko fa'aa amantaan Islaamaa amantaa namatu ifama namatu amantaatti fakkeeffama malee amantaan gadi dhufee abdiitti hin fakkeeffamu xurumbaduutti hin fakkeeffamu. Amantaan namatu dhaqee amantaatti fakkeeffama malee si galaami. Wannan of eeggannoo gochuu qabna eeggachuu qabna waan dubbannutti waan goonutti siniin jedhaa jiruufi tokkoffaa namoonni ati jedhaa jirtu meeshin goote ishee awwaliin dabalatee meeshin goote sun warra jaahilum amantaa kaafiraa keessaa gara musliimaatti nama fidaa jiru lamas ta'u tokko fidaa jiru dogoggoruu danda'u dogoggoraniirus akka yaada kootiitti akkan argetti irra dibuutu hin taane namoonni sun maaliif akka kana si godhan fidiitii gaafachiifadhu namarratti. Dhaggeeffadhu. Fixannee kennu na baafta. Hamzaa shee jaabiru mala isa sheexaana maali jedhanii hamataa jiranu taanii isuman fida amma Imraaniin hin nafida. Fidan dhabbaa barbaadde. Video kana dhaggeeffadhu. Eshi video kana dhaggeeffadhu. Ansis. Ilmi dhugaa kanaaf asii jaalladha ilmi dhugaa asii badhadhatu. Ilaa dhaggeeffadhu. Ilaa. Mubaarak Musammaatiif. Maqaa koo waamanii ishii godhanii. Mubaarak Musammaatiif. Wanni annaamuu fi Islaamummaarraa waa baruu barbaada yoo taate ulamaa Islaamaadha gurguddaa beekan. Alhamdulillah beekumsa Islaamaatiin nuti akka amantii kaawwaniiti miti haga pirofeesaraatti jira namni. Haga pirofeesaraatti teoloojii Islaamummaatiin haga pirofeesaraatti qabna. Akka sadarkaa biyya keenyaatitti illee dakaatiraan doktorri xiqqaadhaa miti ka biyya keenya jiru. Ulamaan gurguddaan ka beekumsa guddaa qabu xiqqaadhaa miti. Pirofeesarri illee baay'ee jira ka amantiitti. Ani riyaa keeti obboleessa keeti bro. An akkati dogoggortu hin barbaadu akka namni haqa kee dabsu hin barbaadu bro. Wallaahi. An yoo barbaadde amman gadi ba'ee isaanitti bilbilaan. Ustaaz awwalitti. Garuu tokkoffaa maqaa kee kan ati bar bro ana caala. Nama sirriitti qaraa abbaan kee seenaa abbaa keetii an rabbi cafee jannataa keessaa ciibsu lakkoofsan qabu lama inni musammaa yaasin abbaa keessiif qabarsiisan. Wallaahi abbaan kee nama masgida kaddamuudhaan beekaman nama guddaadha. Gaattiraa keessatti namni hin beekne hin jiru. Amma beektu nama barsiisuu dirqama qabdaa yooti amantaarraa. Garuu si'iin akka nama amantaa hin beekne gochuun dogoggora. Garuu ati akkati na jalaa hin dogoggore kanan barbaadu nama gurguddaa akkasii kana nama amantaa Islaamaa nama gara amantaatti nama fidu kana eeggadhu naa gaafadhaa hidhi uummatatti maddu malee jecha hin taane fayyadamiin gorsigoonni guddaan. Please hin gaafanne. Amma jecha tokko hin taane fayyadamne. Ammas hin fayyadamin. Jecha hin taane fayyadamne tokkoffaa usuu waammadhe. Usuu waameen usuu akkami jedheen gaafadhe. Lakki namni amantaa barsiisu keessattuu jedhe. Hamiin isarraan eegamu. Itti seenanii sitti dhufan yookiin immoo waamanii
si'in yookiin yoo tidde keessaan mubaarak waan akkasii sirrii godhe wanta godhe immoo sirriidha bar wannan godhe sirriidha nu malee warra amantaa kaanii namni gaafatamuu hin danda'u yaani waa baruu hin dandeenyu no amantaa feena irraa waan barbaanne gaafannee baruu hin dandeenyu waan nu dhibe tokko dandeenya mirga qaba maalifanni waan kana waa jira mubee kiyya of eeggannoo barbaada wanni kun baay'ee of eeggannoo barbaada bilbila tokkotu naa bilbilamaa jira bilbilicha ariifachiisaa wayitii dhimma kanaa wal qabsiiseeti amma bayaan amaanaa duuniyaa kiraa mubee afa ilaa dhiigni kee hadhaadha ajandaa wayii kanaan kabbaarno dhimma amantaa ulfaataadha an obboleessa kee si dhowwaara nama tokkoon waan jedhin siin jedhani miti akkana naan jedhani maali badiin koo islaamummaa keessaa na baasaa jedhe badiin kee iddoo kamitti gaafadha akka abbaatti isaanii ustaazonni haraama irratti hojjetaa jiru qabadhaa kanan inni deeqala ajandaa koo kun ustaazonni shahaadaa sinii qabachiisaa oolan haraama irratti dalaganadha qabadhaa kana jaalli imraan waraabii naa erge ustaaz Hamza assalaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم جرتن مبارك نتا إفما وجن غافينا دينغد إسنغافة إفما والله غافينا دينغد إسنغافة أول إسنغالشة نيارة تسودن ديسو أكون مني رجو بيو غافينا تنغافة أولنا نيته خصو في إفوي هاسو تراني أنا دقيفتون تري جدوني نريبني نفلته ربين فيغا جتشا تراني ربين هركالا مقابا جتشا تراني نمني ربين أرغي جراهي جتي نغافته أجيسني وغاخنا نسينجي ربين سبحانه وتعالى إن أرغم ربين إجتين أرغو هندن ديسو قرآن ساخيس الدبته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الدنيا تبقى ربي إساتو نما هاسو جرنو أستاذ محمد بيان دي فما جيم نوتي كبتاتي وانا نغافت الرا أستاذ نزاوا أنا بدي وسيقوتي لبا صدات أنا مباركين كلامك وسيقوتي لبا صدات إمبيتو سينس وانا نغافت يا أدو بطن خانا نغافت خانا